किछि शब्द और भाषार कंपन को नहीं आमर कार्यक्रम शाणित स्वर शाणित स्वर रे आज अतिथि वरिष्ठ सांबादिक वरिष्ठ सामाजिक कर्मी श्री रवि दास को आमर कार्यक्रम को स्वागत धन्यवाद। आमर जो दीर्घ 50 वर्षर अर्ध शताब्दीर ओडिशा जदि कह जाए से अर्ध शताब्दीर ओडिशा को नहीं आपंकर संपर्क रही आपंकर अभिज्ञता रही आपंकर अनुभव रही जड़े सांबादिक भाव रही जड़े सामाजिक कर्मी भाव रही देखो देखा जाए आपंकर व्यक्तिगत भाव में जो आप व्यक्तिगत विचारधारा व्यक्तिगत चिंताधारा सोशलिस्ट और वामपंथी चिंताधारा सहित जड़े दृढ़ समर्थक से चिंताधारा से आदर्शर जदि कहुए ये 50 वर्ष भितर ये 50 वर्षर सामाजिक राजनैतिक सांबादिकतार अनुभव भितर ये जो चिंताधाराटी आपण भीतर रही से चिंताधारा केते दूर माने आवश्यक रही केते दूर आपण निज जीवन में व्यवहार कर देखु छात्र राजनीति आरंभ करके आज जाके देखिए मोर मौलिक कथा है जे भारत वर्ष जो भाव स्वाधीन होती गणतंत्र माने यार जो मूल भित्ति गणतंत्र मूल भित्ति ये गणतंत्र मूल भित्ति सोशल इक्विटी सामाजिक अर्थनैतिक एकता बा समता याथी जो व्यवस्था ता भितर अच्छी से अनुसार संविधान होती मुझे बहुत भाव में उद्बुद्ध होती से अनुप्राणित होती जेहेतु मो परिवार गोटे प्रजामंडल आंदोलन सहित संपृक्त थिला तेणु मु छात्र राजनीति युव राजनीति जो कली गोटे कांग्रेस भावधारा सहित आसिली जो मुझे कांग्रेस आसिल संसदीय सहित ओडिशा से कांग्रेस क्षमतार नथिला 67 मसीह ओडिशा रे कांग्रेस क्षमता चली जाइथिला से समय किंतु मु आसिली कांग्रेस युव छात्र राजनीति रे गोटे कांग्रेस विचारधारा यही सकाशे जे कांग्रेस जो विचारधारा उपरे देशर स्वाधीन संग्राम चलते जहाँ देशर संविधान रे मुख्य भाव में लिपिबद्ध रही जो व्यक्ति अधिकार गणतांत्रिक अधिकार सामाजिक एवं आर्थिक समता लक्ष्य जो व्यवस्था कराई से गोटे अंगीकारबद्ध थी एवं से भाव में जोगदेली नहीं जदि आदर्श विचारधारा कथा कहब आप सोशलिस्ट कथा कहते आप वामपंथी विचारधारा कथा कहते सामाजिक न्याय कथा कहते भितर आप वामपंथी दल सहित दल प्रति आकृष्ट न हो हठात कांग्रेस कहीं आकृष्ट छात्र राजनीति नहीं कहली जमी मो बापा थे प्रजामंडल आंदोलन सहित संपृक्त थे मु भावुँ से गोटे विचारधारा हो पारे कांग्रेस वर्तमान कांग्रेस हाँ से तो कांग्रेस एवं विशेष भाव में आउ जनक नेतृत्व से मत जो विशेष भाव में आकृष्ट करता से कांग्रेस सी हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी जो कांग्रेस नेतृत्व नेले से कांग्रेस चिंताधारा को अधिक वामपंथी आड़ को आने गोटे उद्यम कले एवं आप देखिथे सी बैंक जातीयकरण ठू आरंभ करी राजमान अथवाटी उच्छेद एवं गरीब हटा जो स्लोगान देले मु भावुची एवं से समय मु व्यक्तिगत भाव में जो कांग्रेस गोटे दुईटी अधिवेशन मुझे जाइली जमी फरीदाबाद AICC अधिवेशन गोटा होता तापर अन्य अधिवेशन को कलिकता पर्यंत मु देखी कांग्रेस भितर जो गणतांत्रिक विचार से मोरारी देसाई मन कांग्रेस थे एवं गणतांत्रिक विचारधाराटा कांग्रेस दल भितर AICC भितर विचारधारा नहीं तर्क आलोचना एवं सिद्धांत कांग्रेस कार्यकारी कमिटी गठन कांग्रेस कार्यकारी कमिटी निर्वाचित होगी कांग्रेस कार्यकारी कमिटी गठुला केंद्रीय कार्यकारी कांग्रेस कार्यकारी कमिटी एवं सबू कथा भितर गोटा गणतांत्रिक धारा थिला मत से बहुत भल लगी कांग्रेस स्वाधीनता संग्राम मूल मूल्यबोध प्रति अंगीकारबद्ध अच्छी एवं गणतांत्रिक व्यवस्था चलिया प्रस्तुत अच्छे यहाँ मोर विश्वास होता बोली मु कांग्रेस सहित परवर्ती समय जो इंदिरा गांधी जरूरीकालीन परिस्थिति जारी कराला समग्र देश में से जरूरीकालीन परिस्थिति विरोध में स्रोत एकदम पूरापूरी भाव में मुझे भावुँ से मोर गोटे टर्निंग पॉइंट आम कांग्रेस पूरापूरी भाव छाड़ू कांग्रेस को भल पाई जॉइन करते जरूरीकालीन परिस्थिति पर से चिंताधारा बदलीगला ईश्वर बदलीगला जे जहाँ को मुझे पुणी नेता विषय सबुठ बेसी मानुली इंदिरा गांधी की तांकर ये जो कार्य मु कौन प्रकार सेटा को आम ग्रहण कर पार्लुनु जे केते गुड़ा कथा गणतंत्र यहाँ गणतांत्रिक विधि नुहे तांको विरुद्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट गोटे राय देला तांकर निर्वाचन नहीं से प्रधानमंत्री थिले से चाहिए प्रधानमंत्री पद इस्तीफा दे कांग्रेस भर आउ जन के होता एवं 2 मास 3 मास 4 मास भितर केस फैसला होते पुणी से होता
ये जो विश्वास रहा दरकार था कांग्रेस भितर किंतु सी नकरिकी से जो पंथार आश्रय नेले एवं अपर पक्षे से सरकार विरुद्ध नाना जो अभियोग आसला जोटा जयप्रकाश नारायण नेतृत्व नेले ये जयप्रकाश करिका जो आंदोलन जो नेतृत्व जो कथा कहते इंदिरा गांधी का आचरण से प्रमाणित करदेला जे सी जी देशर गणतंत्र बा समता बा समाजवाद में आकृष्ट नुहति से होकर निज क्षमता रखा मत भल लगे 70 दशकर कांग्रेस ठार आरंभ कर आज कांग्रेस पर्यंत माने आपनकर अनुभव कौन कहूँ से कांग्रेस तो आपनकर जरूरी काल से कांग्रेस तो नहीं से कांग्रेस तो नहीं मोर कह कथा से जो विचार बर्तमान देखु सोनिया गांधी से पार्टी 20 वर्ष है सभापति अच्छा अलमोस्ट 20 इयर्स गोटे कांग्रेस दल जड़े व्यक्ति 20 वर्ष सभापति रहिबो एटा गोटे जो देश जो दल देशर स्वाधीन संग्राम नेतृत्व नहीं जो दल गोटे गणतांत्रिक दल हिसाब से दाबी करिछि से दल जड़े व्यक्ति 20 वर्ष सभापति रहिबे एवं सभापति रहा भितर से पर्यंत रही जेपर्यंत पुओ पुणी से दायित्व न नौ जो मानसिकता हो पारे राहुल गांधी जो हो पारती कांग्रेस ये जो विचारधारा ता नाला जमी अनेक कहतु इंदिरा गांधी जो होते भी जवाहरलाल नेहरू मृत्यु पर कई करदे नथिले तापर लाल बहादुर शास्त्री होते लाल बहादुर शास्त्री देहांत पर कांग्रेस दल सिद्धांत कर दायित्व देता किंतु ये जो पंथारे बर्तमान आसी पहुँची जाइए आपण कांग्रेसटा आ गोटे गणतांत्रिक दल होकर कि नहीं मोर प्रश्नवाची आस कांग्रेस गोटे गणतांत्रिक दल भाव रही कि एआईसीसी अधिवेशन होनी वर्ष वर्ष धरी होनी मास मास धरी होनी कि से एआईसीसी अधिवेशन वर्ष को अति कम 3 थर होता किंतु आपण 70 दशक युव छात्र कांग्रेस युव कांग्रेस सभापति थे राज्य सभापति थे और कांग्रेस प्रति आकृष्ट होकर आसी ता परवर्ती अवस्था आप सामाजिकतार जोगदेले और सामाजिक भाव में आज पर्यटन कार्य कर कथा यही समय भितर आपड़ के सीधा सड़क राजनीति करने आग्रह प्रकाश करना ना मु व्यक्तिगत भाव में सेमती आग्रह प्रकाश जदियो मु थे निर्वाचन लड़ी कथा कहूनी 1980 किंतु यही जो क्षमता बल जो क्षमता जो धरण राजनीति चली मुझे राजनीति चक्र जोटा आम कांग्रेस भितर जो कथा मुझे देखी सीटा मुझे देखिली बहु परिमाण मान अन्य दल को संप्रसारित होची से बल भितर आम क्षमता भितर जीवा विधायक टे हवा एवं सेटा ही जीवन सर्वस्व भाव में नवा ये चिंताधारा मु गोटे गोटे गणतांत्रिक दल रे तो मनीष काम कर जो विचार तर्क अच्छी विचार आलोचना अच्छी आम कौन करवा निष्पत्ति हम सी आउ ना सी जो व्यवस्था ना दृष्टि मत कौन दल विशेष भारी है देखु गोटे उदाहरण स्वरूप मुझे कहीपे जे जिते किंतु राजनीतिक परिवर्तन होती सबुथ किसी ना कि अंशग्रहण करमती आप देखिए जितेबले वीपी सिंह कथा आसला कांग्रेस विरुद्ध वीपी सिंह विद्रोह घोषणा कले एवं वीपी सिंह आसिकी राजीव गांधी विरुद्ध केतक अभियोग आणिले एवं वीपी सिंह कहले जिते जो कहुचे आज कहूँ अन्ना हजारे को ये सी मन वीपी सिंह आनले से कांग्रेस को हटाई से जो साधुता राजनीतिक जीवन में ये कार्य जो कथा बर्तमान कहुच्ची से ओडिशारू प्रथम व्यक्ति जी जा साक्षात करता मुझे से मंत्रिमंडल गला एवं से जो जनमोर्चा कले आप गोटे जनमोर्चा से कले कांग्रेस बाहर की जनमोर्चा कले एवं जनमोर्चार जोग देती कहूँ जनमोर्चा जोग ये जो ओडिशार जो मैंने साथ जोग देते जमी आप अनादि दास भजबन बेहेरा हूँ एम को लेकिन वीपी सिंह सागे पहुँचेवा वीपी सिंह सहित जोग दिंतु प्रवर्तया लोक मुझे चल जे ये गोटे नुआ कथा कहते वीपी सिंह गोटे नुआ कथा कहते चल जग किंतु एगेन मुझे देखिली से वीपी सिंह जनमोर्चा आंदोलन ये जो से निष्पत्ति गले जनमोर्चा आंदोलन को जनता दले रूपांतरित कर जनता पार्टी जो था जनता दल रूपांतरित हेले कारण क्षमता से प्रथम लक्ष्य हो गला तार यही जो जनमोर्चा से करते जो आंदोलन पे से जनमोर्चा करते जो सामाजिक न्याय कथा साधुता कथा राजनीतिक जीवन में क्षमता को आसवा पर प्रतिफलित आउ न आसिले मुझे आउ ओरीगले ओरी जाइए ठीक कथा जो कथाटी रही जो आदर्श कथा आप कहते जो विचारधारा कथा कहते से विचारधारा कौन सी राजनीतिक दल भितर बंचिक रही कि
ना केवल से विचारधारा भितर रही है विचारधारा और क्षमता राजनीति जो आसुवा राजनीतिक दल ताको कार्यकारी करबा भितर किसी प्रभेद रोचे फरक रोचे हाँ देखंतु माने से विचारधारा आपण पाखे रहू କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ମାନେ ରାଜନୀତି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇପାରୁନି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେମିତି ଏବେ ବି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମ ଦଳଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିଲେ ସେ କହିପାରିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳରେ କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି ସଭାପତି ଦୁଇଥରୁ ଅଧିକା ରହିପାରିବନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବର୍ଷକୁ ପ୍ରତି 3 ମାସ ଥରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ବୈଠକ ବସୁଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦଳ ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ହେଲା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲୋକ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ବୋଲି ସେଟା କରିପାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ କରୁଛି ଆଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁଇଥର ସଭାପତି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେ ଦଳ ଭିତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁରା ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଭଳି ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ତାର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆର ମୂଳ ଶକ୍ତିଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ହେଉଛି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ରହିଛି ଯଦି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନଥାନ୍ତା ରହନ୍ତାନି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଅନେକ କଥା ଭୁଲ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ କଥା ଦଳ ଭିତରେ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ଦଳର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କେହି ସାହସ କରି କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ଆଜି ସେ କଥା କହିବା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏଗେନ୍ କିଏ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ତୋଷମଦକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବିରୋଧ କରିବେ ବରାବର କରି ଆସୁଥିଲେ ମୋର କହିଲି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ମାନେ ବିରୋଧ କଲୁ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବହୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିପାରିଲେନି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ କାରଣ କ୍ଷମତା ରହିବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଅସତ୍ୟ କି ତାହା ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ ପୁରା ସତ୍ୟ ସେଇ ହିଁ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ନୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ସମର୍ଥନ କଲା ନ କଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହୁନଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଗଲା ସେ କ୍ଷମତାରୁ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱରୁ ବାହାର କରି ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ହେଇଗଲା ଯଦିଓ ସେମାନେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ହୁଏ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାର କଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ ଭିତରେ କହିଲେ ସେଇଟା ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହିଲେ ଆମଭଳି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ତାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ନୀରବ ରହିକି ଗୋଟା ଅବାସ୍ତବ କଥା ଯେଉଁଟାକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ଦେଶ ପାଇଁ ଭୁଲ ସେ କଥାରେ ନୀରବ ରହିବା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ଏବେ ନେବା ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ ଏକ ବିରତି ପରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ ରହିଛି ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ବିଜେଡି ହେଉ ବିଜେପି ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ହେଉ ଏ ଦଳ ଏ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଛୋଟ ମୋଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସହିତ କେଉଁ ଦଳର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ବା କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ହେଲା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବି ମୋର ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବି ତୁଟିଗଲା ଯେପରି ଭାବରେ ଏଗେନ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେ କାମ କଲେ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଦାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟା ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଆଦିବାସୀ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେ ଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲି ଯଦିଓ ସରକାର ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିକି ଇଏ ମାଓବାଦୀ କହିକି ତାକୁ କଲେ ପୋଲିସ ଲଗେଇ ଦମନ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି
ଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଠି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ସମର୍ଥନ କରି କରୁଥିଲି। ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ପ୍ରଗତିବାଦୀର ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସର୍ବାଧିକ ଲେଖା ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ କରାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଦଳ ଦରକାର। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଜନତା ଦଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ଯେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ହେବ, ନିଜର ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାର ନା, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇପାରେ ମୁଁ କରିଛି, ସେଥିରେ ସେ ଉଦ୍ୟମରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସୁ, ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆସୁ, ଯୋଉଟା ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଳଟା ଗୋଟାଏ ଏମିତି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ସେ ଦଳଟା ମଧ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ସେ କଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା ନେଇକି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଙ୍କଠି ବାହାଦୁର ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏକଚୁଟା ଚଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକଛତ୍ରୀବାଦ ଢଙ୍ଗରେ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଟି 17 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏଭଳି ତିଷ୍ଠୁ ନଥିଲା। ନାଇଁ, ତା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ନାଇଁ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଟି ହେଲା ତାର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର କାରଣଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଭାବରେ ରହିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବଦନାମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସଟା ଗୋଟେ ବଦନାମଗ୍ରସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ, ଜାନିବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱର ଅବସାନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲାନି। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଆସିଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜେପି ଭିତରେ ବି ବାସ୍ତବିକ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ନଥିଲା, ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ତ ବଳିଷ୍ଠ ସଂଗଠନ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ, ତେଣୁ ଏଇଟାର ଗୋଟେ କନସୋଲିଡେସନ ଫୋର୍ସ ହିସାବରେ ଇଏ ଦଳ ଆସିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଦଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କେବଳ ନେତୃତ୍ୱ, ସେଇ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ସଂକଟ ବିବାଦ ଇଏ ଲାଗି ରହିଛି। ଜାନିବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ଇଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦାୟୀ ଦେଉନି, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମୁଁ ଯେତିକି ଦାୟିଛି, ଏଆଇସିସି ତାଠୁ 10 ଗୁଣ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ, ରାଜ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ। ଏବେ ଯେତିକି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ 2019ରେ କିଛି ଆଉ କିଛି ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିଦେଇପାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷ ଯେମିତି କହିଲେ କ୍ଷମତା ରହିଲା ପରେ ଲୋକ ଭିତରେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସିର, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସିର କଥା ହେଉଛି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଂଗ୍ରେସକୁ ଖୋଜିବା କଥା। ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ସତ୍ତା ହରଉଛି, ତେଣୁ ତାର ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ସତ୍ତା ହରଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ କାରଣରୁ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆଗକୁ ସେଥିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ନଥାନ୍ତା ପୁଣି ହୁଏତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଖୋଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆଦୌ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ନଥିବା ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ପରେ ସେମାନେ ପୁରା ଦମରେ ଏକ ଲୟରେ, ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଲୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା, କିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ। କଂଗ୍ରେସର ଫେଲ୍ୟୁରଟାକୁ ସେମାନେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଫେଲ୍ୟୁର ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ, ସେ ମତଟା, ସେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ମତଟା, ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ମତଟା, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ମତ, ସେଟା ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭୋଟ ଯେଉଁଠିକି ଆସିଛି, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ 10 ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ଆହୁରି ମାନେ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ସେ ଯେଉଁ 120 କହୁଛନ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହଠାତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ସେ ଆକର୍ଷଣ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
সেটা আর্থিক সংকট যোଗୁଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଘଟଣା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଯେମିତି ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହା ହେଉଛି ସାରା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଥର ଏବେ ବି ସେଇ ପୂର୍ବ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିପାରେନି କମି ଯାଉଛି କାହିଁ କମୁଛି যেটা যেহেতু নরেন্দ্র মোদীଙ୍କର এবং ତାଙ୍କ ନୀତିର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସେ ଆକର୍ଷଣ କମି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ କିଛି ନୀତି ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉ ନାଇଁ କିଛି ନୀତି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାର ଆସୁଛି କିଛି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନୀତିକୁ ବଦଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁବକମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭାରତବର୍ଷ ଜଣେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ରିଭର୍ସ ଇଏରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଆଶା ତ ପ୍ରତିଫଳନ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଅନେକ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମତଭାବ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନଟା ଥିଲା ଯୁବକ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ହବ ସେଇଟା ହବ ସେଇଟା ହବ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକୁ ବା କଂଗ୍ରେସ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରାରେ ଭଲ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟାଏ पूरापूरी भाव एमान कौन भाविले एमान गोटे बड़ भूल है जे एत वर्ष पर जो क्षमता पाइला प्रथम थर के गोटे अण कांग्रेस दल पूर्ण संख्यागरिष्ठ पार्लियामेंट रे प्रथम थर हासिल कला एवं यहीटा को लेकिन से जो ढंगे शासनटा चलेले कि से भाविया उचित ये शासन गणतंत्र जो ढांचा या आंदोलन स्वाधीन संग्राम आंदोलन भित्तिभूमि रही से भारत संविधान अच्छी से कथा निर्दिष्ट दिग रही भांगिकी आम यदि भाविया जे आम विचार उपर आम चलईदेवा भारत वर्ष सीटा निश्चित भाव तार गोटे प्रतिक्रिया देखा जोटा सीधा गोटे कथा जानवा जो आपंकर एवं भी आप सांबादिक भाव कैरियर आरंभ करते हैं सांबादिक भाव में ही कम कर विभिन्न जगह स्तंभ लिखुं स्तंभकर भाव में कम कर कहते जो सांबादिकर जो जीवनटी सांबादिकर जो स्वाधीनता सांबादिकर जो स्वच्छता सेटा एवं रक्षा पारे कि जो राजनैतिक दृश्यपट भितर ना देखो सतरे मैंने जमी जो घटना घटला बांगालोर जो घटना घटला आप देखु पुणी मूल को नहीं जाऊँगी आम जो प्रगतिवादी साप्ताहिक करूँ से आदर्श भित्तिभूमि करूँ आम गोटे व्यावसायिक दृष्टिभंगी नहीं प्रगतिवादी साप्ताहिक ही नाला प्रदून बल मु गोटे निर्दिष्ट आदर्शगत भित्तिभूमि नहीं रखी आप देखिए प्रगतिवादी प्रतिदिन गोटे कैप्शन तादे बाहर महात्मा गांधी कोर्ट टी बाहर तादे किसी लोग एकाठी हेले किसी मुस्लिम संकल्पबद्ध साधक एकाठी देशर परिवर्तन इतिहास बड़ बदल पारे ये कहीं लिखुला आम जो लक्ष्य लेखा जो आदर्श नहीं होता धीरे धीरे देखागला समक्रमे जे व्यावसायिक स्वार्थटा आदर्श ठू टपी जाऊे टपी गला क्या कागज चल गले गोटे व्यवसाय कागज चलवा गोटे व्यवसाय ये व्यावसायिक स्वार्थ में आदर्शटा ये जाऊँ देखो यही गौर लंकेश क्षेत्र में कौन है गौर लंकेश पिता थे से आदर्श चलते गोटे साप्ताहिक चलते सी गलापर आदर्श ये करुले किंतु आदर्शटा नहीं जो पहुँचीदेला बापा जो कागज थे जमी आम कौन साप्ताहिक प्रगतिवादी है बेले जरूरी परिस्थिति जी लोक समर्थन जनसमर्थन मिलूला आमको जो भाव लोक मैंने यार वार्षिक ग्राहक होते तेणु से समर्थन बर्तमान आप आशा करेंगे एवं व्यावसायिक ढंग से चलना पड़ो ये व्यावसायिक ढंग से गौर लंकेश कागज को चल पारे जदिव स्वर से कौटी सालिश करनथिले एवं विज्ञापन भी व्यवसाय कौटी सालिश करेंगे कह ये करेंगे से कथा को से जाऊन चली मो निज अभिज्ञतार बारंबार मुझे अनुभव करी किंतु ता सत्वे यही परिवेश धीरे धीरे आप जानते आप निजे भी संवादपत्र सहित जड़ित गणमाध्यम सहित जड़ित जे संवादपत्र जो मूल्यबोध भितर स्वाधीन संग्राम चली परवर्ती अवस्था चली बर्तमान यहाँ धीरे धीरे व्यावसायिक ये कॉर्पोरेट हाउस रे जहाँ कंपनी ये से कॉर्पोरेट हाउस माने धीरे धीरे गणमाध्यम को नियंत्रण कर इलेक्ट्रोनिक मीडिया कहतु ये मीडिया कहतु आइदर राजनैतिक पृष्ठपोषकता कॉर्पोरेट हाउस एकदम पूरा व्यावसायिक ये हम ना पारे मुझे कथा कहूँ गोटे संवादपत्र गोटे सांबादिक तार जो मूल्यबोध रही से मूल्यबोध रही पार कि अक्षुण्ण रही पार कि भितर ये राजनैतिक पृष्ठपोषकता भितर हो बा कॉर्पोरेट हाउस मालिकाना सत्तर हो ए सांबादिक तार मूल्यबोध सुरक्षित रही पार कि नहीं पारुनी आम देखुचु किंतु हो पार मोर कथा हूँ जदि गोटे कॉर्पोरेट हाउस केवल सांबादिकता को बा संवादपत्र को
तार व्यवसाय भाव में नब एवं संवादपत्र सांबादिकतार मौलिक भित्तिक रक्षा कर अन्न कौन से व्यवसाय को नजीव जो मान अन्न बेपार अच्छी अन्न 100 प्रकार बेपार भितर मातुंट मुझे बड़ बड़ ना समस्त जानचे कौ से मैंने निश्चित भाव कंप्रोमाइज करेंगे सी शासन अनुसार चलेबे जहाँ बर्तमान भारत वर्ष नहीं जी राजनीति सहित संपृक्त रही जड़े राजनैतिक जीवन जी करने को चाहूँगी मो कथा सी जब राजनीति कर संवादपत्र बाहर कर तो दिन जाक निरपेक्षता अवलम्बन करने संभव नुहे आप जानते जे भारत वर्ष प्रथम अवस्था राजनीति सहित जड़ित लोक मैंने ही करुले समाज किए कर समाज प्रतिष्ठाता किए गोपबंधु दास किए राजनीति करुले स्वाधीन संग्राम थे प्रजातंत्र किए प्रजातंत्र पृष्ठभूमि कौन केवल ये नुहे भारत वर्ष आंध्र प्रदेश बहुत पृष्ठभूमि देखिए ये लोक मैंने करुले कि खराब नुहे से नथिंग रंग इन इट कथा हूँ जिते बेले आमे सेटा ओभरवेलम कर जाऊँगी से आदर्श भित्तिभूमि की छाड़ी सांबादिकतार मौलिक वृत्ति की छाड़ी आमे व्यवसाय दृष्टि व्यवहार करवा संवादपत्र गणमाध्यम को केवल व्यवसायिक दृष्टि व्यवहार करवा एवं से ढाले अन्न 10टा बेपार करवा असुविधा हो सबुठ हो। धन्यवाद श्री दास। आम आलोचना करुले वरिष्ठ सांबादिक सामाजिक कर्मी श्री रवि दास सहित साणित स्वर आज अध्याय को ये रखुचु। नमस्कार।